And then so ya dear Radia ye. E dia sedane ayeye ma ne bebre. E dia ayeye ne aseda e ma ono asafo Rade. Esan se ni di mom na nimonyam enka. Ne hwese pa ne ban bosoro nko a wode ama yen. Ayeye enka Rade din. Metia adofo a wo hwe me nyina Rade enhyira obi bia wona wotie me Rade enhyira won. And the message in your tuni say obedience is better than sacrifice. Sutie yes na for a bo. E wasa me ya sutie edeme Rade asem. Sutie yes na for a bo. Hallelujah. Ye woni pa bebre na onya sutie ma nyame asem. Me ya fasting, me bo mpaye. Me ya akwanchene, me bo mpaye. Na sa me nya sutie ma nyame asem aye nothing. Sutie yes na for a bo. Hallelujah. Baba so anu washa message na ma unua. Erade enhira obi bia. Sutie yes na for a bo. Me nua dofo a wutie me. Say ye yes sutie ma the word of God no. Me ne wo bo mpaye. Owura Yesu ananwumre so yeda wase. Ye hye udin konkona ni monyam wo ne waya amayen. Eneden so ye wo pe na ye hia mu se ba akofo mma. Eneden dua Awurade me gina wo me ye tonturu a Awurade be kasa fa me mu e kira wo mma. Awurade me so se ma wasam nto akoma kan so na ni hine wo mma mu. Boa ye ne etumi nya sutie ma wasam wadum ni nti amen. Oba so na wa hye message na ma wunua. E wasa wo ye sutie ma Awurade asam. Sa sutie ni ma obi ntimi so nyame ani. Sutie ni mo bintimi nso Awurade ani. Hallelujah. Me ya fasting me bom paye. Me ya akwanchene me bom paye brako a men satira ye. Brako a men ni Awurade atamudi ane na ne hyehade so. Na kire say ma ye dan. Me nya sutie me nya obi a me ya sutie. Wo de ba wo na mfa mu ankasa. Ye ni ankasa kura ye ba ankasa ya wo no ne pese wo nya sutie ntie Awurade ntie yasam. Aso yanya sutie ma Kristo no. Ya de ya pana ya de esuma Awurade. Yanya sutie ma Awurade asem. Yanya sutie. Sutie so Awurade ani o. So Awurade ani cha for the bo. Na for de na kasa ya na yente ase. E wo mum ye no ni padua. Ani sa wudi usika ya de. E bo nyame adwuma. Ni padua na Awurade pewu ni padua ne mo. O pewu ni padua ne chen se meti bonim minyin se yi tugu na me de kwa kobo afode enso Awurade ani yema sutie yenya sutie ema nyame asem the word of God no so we sutie e bezi asem na ube ye nhira na ebeboa wo ama wunya me som ntofo mo da enipa bia wo ni be hia bia no try say ube ye sutie ama no ebia wo pan ni bia ne ne wo adwumam e wo se wo bu na wo ye sutie ma na num asem onya sutie wo do penalty wiase wo bo obra biara wo bo obra se de wiase fo ye de ebo won bra hallelujah. Enti according to Genesis chapter 17 no Abraham din fie emfinhia du okronkron no Awurade yi ne wodi kire nse mini Nyankopɔn twadi ampon na ntemani na ye pe na mema mapama ye de Adam na wontam untimi nkotu Genesis bo brako a wonya sutie ma Awurade asem Bible say na Abraham ya sutie o ya sutie e de ma Awurade asem o ya sutie e de ma Awurade asem o se na ntemani na ye de eye pe menu adofo se wo pese wo tena asase so na wo bo obra ye na wo a wo benya dan kwa e wo se wo ye pe wo Awurade anim e wo se wo ye pe e wo Awurade anim o se na ntemani Bible say Abraham bo afode na Awurade bu ne tene ne ye dan e de ma no Awurade bu ne tene ne ye de e de ma no enti no sutie Abraham ye no eno na ma na sefo aisa mpoano anwea no o ya sutie ma Awurade o se Awurade yi ne ho di kire se mini Nyankopɔn twadi ampona ntemani na ye pe na mema mapama ye da Adam ne wontam onza wa pam ntimi na woni Awurade ntam esansa wonya sutie ma Awurade asem wonya sutie
Then your message in your apostle, Deuteronomy chapter 28. And now can say, Bessie, I said, you're 15 or so. They no, I won't know me in a back kind. Your suti a mirror, the assem, the best ye. Was so a suti a won shira, hallelujah. So we are sutia and shira womb. Na do be pie pan 40 training. We are sutia ma upain a one and a te, or pain a one and a te. We are sutia mana, ubayan shira. Oso sutia won shira. Oso na se wutie awrade onyankopon ne. Sa wo be hwe na wadi ne mra nsam amre hwe wo na nyina so a awrade onyankopon be ma wo so. Akosoro. Asia asase amanama nyina so wate. Se wutie awrade onyankopon ne. Wutie awrade onyankopon ne na wo hwe na wodi ne mra nsam so a awrade onyankopon be ma wo so. Hallelujah. Ya nya sutie ma awrade asam. Ye betimi adware asra. Akotena asondem breko asofo be piriti a memfa nya adwuma na chese eye waste me ko waste me time ye dai wo ho medware afa ka mienu akwa asore breko a sofo ne be piriti a obe piriti ne memfa nya adwuma me nua dofo enya sutie na chese wabu sofo na numa asam so na wasa bu nyame anuma asam so medware asra no mitima kotra sondem wo breko a asem no sofo no be ka memfa eye nada anya sutie so wo ba ya sutie am awurade asem me nua dofo a wutie me so wo ba ya sutie am awurade asem be si wuye osina se wutie awurade onyankopon ne na wo ba hwe na wadi ne mra nsem amre hwe wo na nyina so a awurade onyankopon be ma wo so hallelujah be ma wo so akosoro asi asazo so amanama nyina so what it verse 2 was na nhyira nyina beba wo so na abeto upanyame nsam nhyira abrako a wonya sutie ma no obakuna wa wo no wo kasa emfa ha akosu emfa ha abna ma emfa ha sei ya man sama emfa ha asama waka no obu se ne maame no or respect o enti de wo ka no de obeka no nya no no ye de wo tie ye nya so ye mu bebre wo ewiase ye nya sutie ma nyame asam enya sutie ma nyame te betima kenkan adaya no enya quotation na wo be quote a enya nsam na gu mu no mini bible mu ndia fato baabi wo ni bible mu che Lucifer onu na Yesu quote na no nso quote no was wa kire se wo ni bible mu che Lucifer o enti quote no fato baabi na Yesu tie ma the word of God na wabra bom bezi asem no wase na nhyira nyina beba wo so na abeto efise watie awrade onyankopon ene wate tete no se ye kanya me asem se awrade kasa kira wo na wantie kura na awrade pass asimu de wo hyem enso na ye se wa adom bre efise watie awrade onyankopon ne verse 3 no wase na nhyira beka wo ukuromu na nhyira aka wo afuo mu wate baby a wo befa bia no chese nhyira betataw nhyira beba wo so nhyira ne kaza nhyira na nya wona mu nhyira o anya wona mu nhyira asam na meka wase nhyira nyina ye dai ebeba wo so wase na nhyira beka wo yafunu mu aba ne wasa asoso aba ne wo afie ba ema wana ntwie ma ne unwan ma nhyira beka wo nchacha ne wo more kodo nhyira beka wo afiba mu unya sutie ma awurade asam utuo uni obi yaka obedience is better than sacrifice sutie so awurade ani cha aforebo minu adofo sutie eso awurade ani cha aforebo unya sutie ma awurade asam obedience is better than sacrifice mi yinyinsa tugu wabrako a nyinsa na mi yi tugu no wabrako a mayi nyinsa ya to agu mi tukuro nguye masore kwa ai masore se me ko ba afode abo wuku 5 million abo afode asore wofo nyina bebo waba se hey sister yi de o ma o ne gift ye o ma ta wanya suti ama nyame asema ebere bi beba be face judgment ebere bi beba be face judgment wanya suti ama awurade asem sikane de obetima yi abo nyame adwuma nya bone enya bone se obetima yi sika abo nyame adwuma
na emo mo hyesa wa brabo no sutie no sa woye nyame asem se ema nyaka nyame asem se menu nua ho konkonsa awurade asem se do wo yoko se wo ho onya sa na ema no otu awurade ani mo se what na sede aye that to atwene what na sede aye that to atwene asin shirabeka wo cheche no maro kodo shirabeka wa fie bam na shirabeka wa different what baby a wo fa bia shirabede ebe tatao esansa wo ya sutie yasna for bo me nua dofo a wutie me se wanya sutie amanyame asem a awurade bu se wo ye awurade of value so ye bi so no okum nsamanfrafo obi anyame honhom wo no so okum nsamanfrafo akire yi wono angasa na nko okwa abisa da awurade be po be ye mobo da awurade be po no be ye mobo sutie man shiraba na wanya sutie a kase ye da etowo so nshira be kan wo afie bam na nshira aka wadi fremu awurade ma watamfo authority a wo nyina di ntwo wani wate obi sority yaw obi na anajo unti obi sam ne nan anajo suti ya wo be yenti no saa de ma wa nyina be pare wo honam e be pare wo atamfo authority a wo no awurade be ma wadi ntwo wo ye da e wo wanim na o ma kwankoro nso be fira be hia wo na wonam kwan so nso adwane wonani wate awurade be hye nshira ma na ba wo so enye wo na wo sa wo ya suti ma awurade asem a wo enye wo na wo ko chesi nshira wo hallelujah enye wo na wo ko chesi nshira na mo nshira na nkasa be de baba to e be ba wo so nshira na nkasa be de be ba wo so na baba to awurade nyankopon na nkasa e be hye nshira no na nshira na ye de aba wo ho timinya adaje faka mienu kwa asore oba na wasa be ye niam a ensem fata wo de wo pene sum nyame usum nyame biala usum awurade biala ne to aso wase awurade be shenshira amana ba wo so wo wasan so ne ade a wo de wonsa be kan nyina mu na obeshira wo asase wajanom wase na asase awurade unyankopon de rema wo no so wate obeshira ba bia be fa bia asase ajale de ma wo no osutie ade nshira ye de eba saa de ma wo nyina na awurade akire wo na semu onya nipa no wodi atoro uka Numbers 23 verse 19 na wase ye nyankopon nya nipa no wodi atoro no nipa bi no aka asem bia ye de nu ne ho osutie emu wo nshira se wutie nyame asem na se wo fa asem na wo nante asem ni mu a wo be ye nshira kase te wantie so na se ade we se wo mu na se one follow Bible ni mu nsam na wo ye nipa sam ana nipa bia ye nyame ma awurade ma ne wona odi awurade ahyade so ne ya wo foforo na wo nkonkuru ti wo mu na wo nkonkuru ne control na brabo nyanya wiase na control wo na mom Holy Spirit na ye de dalati wo ba bibia na wo befa awurade asam se abortion ye mikoyigu wia na mabesre mikoyigu wia enya sutie me nua ma me papa enya sutie mi sister wutie me wonsa wankasa wahye wabasa wo family plan say o mani susa wa ye family plan wo brekura awurade asam kasatia obi ye bi wo Bible mu awurade kun no brekura awurade asam kasatia onsa wahye wabasa wo family plan wo ba ma so no onsa wa potu yire na aka kire nsam kura ni susanti no onhye na basa wo family plan sutie so awurade ani cha for the bo we nyina so besa ko kukuru 10 million e dia kwa awurade ani ye shira wo asafu ye wo ya kron awurade aye bia ma me mumie na nyame aso ye na na yo da amen so no akwanyim obi ama na ipa na atunyi nsa na to agu oka Proverbs 16 na wo se ade nsia na awurade tan na de to so ye ne krati wade ani atranton atrota kireman se hwie moja dibi mu guo akoma adwene musu adwene enan ya hare tu mirika koboni mu onya sutie ma awurade asem
Menu abafo a wutie me. Sa wo beya so tie Awurade asem a, enhyira wa hyehye awo Deuteronomy 28 no, ebeba wo so. Na de Awurade aka fa wo no na bebam. Enya de nipa eka. Uya so tie Awurade asem a, wo agasa wo nchiri kwa hwehwe nhyira no. Wo nchiri kwa enko come to comes. Ne ndama atorofo so. Ensanchiranefo wo na furu na hia wo no. Yonkwa Reverend Obofo no obi nim ne Ebenezer ma o mu mfira Awurade tonton niema. Nka wonkwa won so. Obeya sutie Awurade asem se ma me ntwempena. Eyi mentena se na me kunu ba wa ba be ware me ya me ho ade. Nso so ka ya we boss wa na ne bo afu. Me nua dofo ya sutie me Awurade asem wai. Ne be sew yie. O se Awurade be hye nhyira ma na ye dai aba beto wonkwa hwehwe nhyira no. Wonchesi nkwopa yaresa. Wonchesi nkwopa passport na passport na nkasa be dai ebedi wachi adaretew. Ebeba ba hwehwew. Esanse Awurade na de beto kwan no. Anya wona obechesi. Ya usutie me Awurade asem. Wokọ asori asofu preach afa yi adwuma sister. Osuma obi ebie ntokuro bebre ni jai. Sofu aka, oka e wo se wagya asori. Enam na mo ma asofo ne nka no koro fa nkyere mo no. Oka wi a wo se mebu ofu majai asori. Onkwa ho adwuma na wo ye. Onya ma obi. Verse 9 no was na se wudi Awurade wo Nyankopon ransam so na wonante na akwan so a Awurade de wo bagina ho aye oman kronkron afa wate said ye woka ho ntam no se wudi Awurade wo Nyankopon so anya wo kra na beka che se sister metene ana me kristoni na de dawa no anya wo na wo beka o na obi kwa wo hu se nyame bi wo mu esansa wo kasa akora kire se wo ye kristoni odu be gina ho sa wo man kronkron odu be gina ho sa wo ye nipa soronko bi wo sombo wo nanim odu be gina ho sa wo sombo esansa wo ntie Awurade asem wo pa for the bottom Bible mun sama abedi so Bible mun sama ye go diama to the stand say ai ye boy ya bra bia Awurade be je onye ya on the boy ba wi aso onkuya atemuda na didi agrosa me nua me papa wutie ma atemuda na didi agrosa no suti ya so Awurade ani cha for the bow o kan Psalm 51 verse 17 na David na kan yo wose Awurade afode ye honhom abubuo woni ma Awurade afode enya 10 million ni 8 million enya afia so me de ka be kwa kwache sofo me nkasa nye eye pa ko so Bible se wo ma obema wo se wo koye obi adoya enya me nsi ho kwan me obi be chembia meje wo se Awurade afode ye honhom abubuo ni akoma apeche wate Awurade afode ada na obi yaka sister woni obi yaka so ni momu da onza duru collection na akwato sa duru collection obetwa bo no wahia sa be mpre na wo wia no de akotum zo no obi yaka oni obi yaka dendende wo so ni momu da sister ni momu wate anya shi jama nka ko so nyame asem Yesu Kristo nu mu asem o ama Matthew say o Matthew chapter 5 verse 23 san ka wo de waya ye de wo de wa fode ye ba for botia ho na wo se wo kai so unu obi wa asem a ja wa ya ye de na for botia no na kona ni nkobo mu kane unu obi ya ka so ni momu da o ye nsu a wo nsabi no mu da enya sutie sister enya sutie o ye nsu a asoma si we o ye nsu a me nsabi no mu da aso unu nsuo enya sutie me nua dofo a wutie me ebi a wo ye evangelist unu obi wa unu yonko evangelist wa manso den me be evangelist me enubi ba ko si an me ne nka o me ne nka kora so o preach nyanya me asam na wo besua gu mu no na mo ye asam ne yofo ye sutie ema Awurade asam wasesa wo de wa ye de ba for botia ho e wo kaya se wo nua bi wa asam bi tia wa me nua dofo ja ye de na for botia na kona ne nkobo mu kane ade ne mbom ntam ebina bi baba unkuno boni be yi wa hye osomfo nsa na osomfo ahye wa yi ayi wa de ahye otemufo nsa
awurade do be gina your man kronkron afa said they waka ho ntam no wate wose na asase so man nyina verse 10 no na asase so man nyina be hunu se wo de awurade din afraw na obesuro hallelujah esan suti a wo ye wose asase so man nyina be hu se ye de awurade din ayedan afraw me nua dofo oba so na wa hye message na ma wo nua se bu wan so pe asase so enyina be hu se wo besuro kora aka se nipa we de wo respect ne ho nipa we de obu ne ho papa obu awurade mra awurade do be gina wa your mind konkron no obehu se de awurade din na ayedan afra wo be hu se de awurade din na afra wo me nua dofo yesutie me awurade asem asori me nkɔ ne keke anya asori wo na nyame si ho anya asori wo na nyame si ho na emom no ukoti asem na ye beka na waba fie no wabetena sese awurade Kristo mama me ho kwafa me ya de wo pɛ wonka bi da mama ho kwafa me ya de wo pɛ wonka bi da nkyere awurade da wase na awurade be ma ne pa buso wo uyafunu mu abam ani wa fie bamu wate asase so abamu asa wase asase awurade wajanum kan ho ntam se wode be ma wo no so awurade be bie na de pa kora bia eye osoro no ama wate na to wasase so onsuo ne bremu onko awa bompa yes awurade ntie adan ya an ana chene be chene nka wada wo wutimi se mpaibɔ na awurade ntie wo ankasa wonnim se mpaibɔ obo ya nya adwuma esansa wonya sutie yes na forebo me nua dɔfo sutie yes na forebo awurade be bie na de prakora bia yesoro no ama na atɔ wasaze sunsuo ne bremu esansa nhira nsuo be de be tɔwo ne bremu ama esansa wo yesutie me awurade na wo hyira wo nsa na adwuma nyina na wose na wo be fem wose na wo de be fem amanaman pi na wo de oremfem obi ho bibi wate ehia oremfem obi ho bibi wo de be fem na wo nya de wo mfem enti suti yankasa no enhyira taato obi o yasuti bia no awurade hyira no me nua dofo yasuti ema awurade asem awurade de ubeye tire wate wase na ene awurade de ubeye tire na oma anye unye dua na abakoso ara na wo mra seda esansa wo yasuti ema awurade asem o yasuti ema awurade asem 14 wase na nso mane mfiri nsama merisha munei nyina mu biara ho enko ni fa na benkum enko som anyame foforo one nam abosom so fi se ho na nhira wo sabra back one nam saka wafo so one nam nuro so one nam beni one nam abosom so wale one nam kumase mpatam baabi ne nam akyerɛkyerɛfo atrofo so kyerɛ adifo atrofo so sabra back ya ton calendar ne nuro ma ya ton samana ma wo sane bra awurade nkyɛn enkosom nyame foforo verse 15 no na nso se beba se wanti awurade unyankopon ne wanti awurade unyankopon ne se wo behwa na wani ne mra nsam amrehye wo nei mu biala so a no me nyina beba wo so na abeto wate wo ba ya pasa no me yankasa be de beba wo so sanse wanya sutie ama awurade asam wo the force wo ba for de bre ko a awurade ahohumboni bebre ba for de omo ba for de omo ginyame di de awurade hyehye no wo sa wo ba ya sutie ayede ama na sam wo ya sutie na nante asem ni mu wo ba ya nhira kase wase na no me beka ukurom na no me beka uwuram no me beka wo nkyakya no moro kodo no me beka wo yafunu mu aba ne wasa so aba na ntwiema ne wo na ntwiema ne wo nwan ma wate no me beka wo mfie ba mu o kan sa aba so wase atwo obema ntwotwo ne twa ya dai ayaw esansa wo tie awurade asem ne nam nuro so o do wo pene so awurade biara biala me nua bafo a wo tie me so tie so awurade ani cha for the bowl
eda awurade honhom be firi so no wo be ya mmobọ e wo wiase nyina wo be ya mmobọ awurade honhom aba wo so tumi kakra aba wo so awurade honhom aba wo so a wo de be twe akra na so be di awurade ho adanse no wo de ye pose wo fa nya sutie me awurade asam eda awurade honhom be firi so wo be ya mmobọ me jump about 1 Samuel chapter 3 verse 1. Samuel yobia awurade chusu no se ase odifo Samuel ama awurade asema ntofom da na awurade nakasa jinidi Bible say wo na bofra ketekete ne de ne call Eli fie esan se Eli manom ya huhufo mu nsura awurade omumfa wabrabo ma awurade e ma na omba babo afode wo ho no ne papa mo ho no wasa chema no wo ma deda no ayi omu ho adwuma enana na ekoso wo churches eno na ekoso won sore ya de aba obetima nyim ba besa miensa ene ebiesi asore baabi biesi asore baabi wa brochire hai wanyem so aba ma na mo dindin o onkasa wanyem manko amiensa e manko 3 yentu ne nsan ye esanse sofu tu ne san a na so ja asore na panso bebo no wenyina ye wiase awie ye wenyina ye suti ya yenyema awurade asam we nkoka omune omoda ya pam ni bubo fusa ande na o boy asori di ande na o kan sei wo be wunyi obi ankwa o na emo asam ne ye fo na esa wo ye da wo ye esa wo ka truth ne ye da etire nipa no ama wo follow bible no abo fo Samuel ya dia obi anu osura awurade onye wonte se elima no Duba kan 1 Samuel 2:25 na waso onipa bi ye Nyankopon bone a onipa bi bone o Nyankopon be pa chewa ma no na onipa bi ye Nyankopon bone a odofo hwan ne be pa chewa ma no maame sa wo ye Nyankopon bone a hwan ne be pa chewa ma o papa sa wo ye Nyankopon bone a hwan ne be pa chewa ma o o de wo pe na esuma awurade Bible no na control Holy Spirit na control one asa one na control one kasa wo ho bibi ba wiase o ya suti e ma awurade ase na dwane na je wo kra nkwa o se na bofa Samuel suma awurade Eli anim na awurade asam ho ye na nanim no na ni so ade hunu biara ni ho wate na brara no mu no e ba se na Eli dane dabre nso na nani afirase aye kusu no ohuna de yie verse 3 na Nyankopon kan ne nya nnum yi na Samuel da awurade asori den wate kura ketekete a woni mo hye tontom we ne de la kwoto asondam esansa na awurade ani chini ewiase nyina no wo se kura we na koma mmere oye sutie ti mi akasa me de me honhom eden ebegu ne so wose na Samuel da awurade asori dan mu na Nyankopon da ka no si ho no verse 4 na awurade frɛ Samuel na ɔse minie rotumirika ko Eli nchen ko kan sɛ minie na wo refrɛ me na ɔse me mfrɛ wo sane koda na ɔkodai wate ka wo ka abuafu wakoma wo soro wakoma ɛden wanka obuafu wɔfrɛ akora no spirit de sɛ Nyankopɔn frɛ akora no na ɔsa akɔ sɛ ɔkɔ papa no wɔ sɛ wo frɛ me ɔse me mfrɛ koda wanka abuafu ka ade asese ka nyame de ma wo no ko mfa ma wo sansa wakoma edene wo de David niam wa ya ne Bible mu na yi wo ho ano David yobi o nu ho akoma o ya de okoko yi na ten se bra de a wo ye hyeyi o ka kira na ne bumfu da esansa wo nu ho akoma o se no otumirika ko Eli nchen se wo frɛ me na o se me frɛ o menfrɛ kokoda wate kokoda menye da menfrɛ o se na awurade frɛ Samuel bio na Samuel sori ko Eli nchen ko kan sɛ minie na wo refrɛ me wate de to so me enu o na o se menfrɛ o me basan koda hunim ade a secret ya na wo mu sɛ na odifo na kasa nim sɛ awurade na ye de efra abofra nso so nso wanya de one kan kire no esansa no wo hwehwe se awurade ne honhom agia de ebegu ne man ne mani mu bi so ne man so abrabɔ nye
ebi a wotie wo hwehwe wo panyame ngosra wo panyame spirit wo pese wo pese awurade wo me da ba wo so wabrabo ne bible ne nko wabrabo ne holy spirit nko esanse wotena wo anya ye wonya obedient wonya sutie ma awurade asem no se me mfra wo me basane koda nso na o se nso na Samuel nya hunu awurade wate onte awurade voice da onim ohunu onim de aye de efre no esan suti a wo yenti umu panyin e bia no panyin bi wadwumam wo wo na sesa se ke yanyini mfiri wo Kristo ni yasa sachira wadene Kristo ni nyasa wo na se ene tronti ahoya yahudi ase nipa ma aye nipa ma se twom nso ye fra ye ho Kristofo ye fra ye ho bo awurade din de ensamrane ye de eto ye ho so aso kokobɛn Bible so of friend ben prensa wa friend prensa o se na awurade ko so frɛ Samuel de to so miensa na osori ko Eli nchen ko kan se minie na o refrɛ me ana Eli hunu se awurade na o refrɛ abofra no enti Eli ka kyerɛ no se koda na so frɛ wo a ka se awurade kasa na wakoa aritie hallelujah Eli hu se anya awurade na efra abofra no se koda wo dabre na ofrɛ wo a kasa no wakoa ye den etie osese na Samuel koda ne dabre na awurade ba begina ho frɛ no kanen se Samuel ana Samuel kasa na wakoa ritie na awurade ka kyerɛ Samuel se hwɛmi be ye bibi Israel mu obi ra obeti na som yenu be ye ne kyew na danada na mema ade a makametia Elia fie nyina agina firifiti ase akosi awieye na makama che won se miribu ni fie atan akosi da na mamumuyo ni nti wate tane bidi kan se Eli ma no obi baba afode ya wo papa ho no ma no one makoda amumuyo ni nti e ma Eli ma no awurade kunwo mu mienu ye da firi ho so tie so awurade ani cha aforebo enkura no mukuta dinamo no mo de yede o mu gina mu se o mu bo afode ya ma awurade enso afodebo nso awurade ani sa wo do nipadua ebe bo afode ama no esanse nipadua nyame asore dan nipadua nyame asore dan so tie a Eli ma na anya nti no wanya so tie ma awurade asem tie awurade yi wo mu firi ho kama Samuel ebe ye odifo Samuel e kwasra David nwo Samuel na kwasra David nwo sa asra so nwo so ye obi a awoya akoma pirim o pirim na akoma na da so ye ma akasa no na asensene yahudi ahye ne masa atwom obi a wakun samanfrefo akire owi ase na ono so kwasaman so tie wanya ma awurade nti o ma nasem tofom o ma awurade asem tofom nti wo kan ya Bible say ofra ne saa to aso e ma abofra ne awurade ne kasa ma ne be ye odifo ya nya sutie ma awurade asem to bra wa kuma ase Bible so Yakobon si hanta fo kwan o kan James chapter 4 verse 6 na odoma ho brasefo onya sutie ndi ya Samuel no be ye odifo no ye ko refer Samuel chapter 15 verse 17 to 35 Samuel be ye odifo a ono na sra songo dini si so Bible say mo afode no ai so ye ya awurade nkan che so ko ba afode awurade nkan che ne se wonye se awurade soma no kuro bi mu anko okoye no ahode no hofom ahode no ya de odi akire Samuel ai ode se so no okuma ai ensamanfrafo ekuma dunsifo no akire no ne nam onso ma me papa e de awurade hu mafuru so baye mobo de awurade hu mafuru so baye mobo e wo wiase abaye ya wi asem bi of Samuel chapter 15 verse 17 was na Samuel kan say e wo mu say wo ye no wo ni so ketwa de nanso anya wo ni Israel musuaku oti na awurade sra wo say di Israel so hene hallelujah
na so deserve kiss ba so no ko deserve say ya de ni si hene esansa no nya Israel musuaku ati favor bi na Awurade de ya da to no so ama ne ya de ma ne be di hene oba ye no so a okunkon ye oye ahantan de e wode ni si so ye odifo na obre ne ho ase no ohwe da chira kwan da kozi so owuye ohwe da chira kwan sa ne ye mu bitie ahemfo aba ensuro ye ahemfo aba ye yonko ahemfo ne ye wo na ase president aba omo amotete parliament ye wo ye tutunduro ye pause nipa Awurade hu befuru so be ye mobo Awurade suma Samuel Awurade suma so se wonko Amalek wonko ono ko se won ye manyinala na wonkunkum nipa wo ho nyinala okoye no nipa no ho ye ne mobo one side no na just say wanya suti ama Awurade asem me nua for the person me kire ne say e wo se wo ye suti e ma the word of God ye suti ama Awurade asem o se ne wo mu say wo ya no wani soketo ade na so anya wo ni Israel musuaku ati wate Awurade sra wo say di Israel so hene na Awurade suma wo akwankoro bi say kone ko sai Amalekfo ne bonyefo no pasapasa wate aye wo Awurade ni so bone ti papa no won na ni hwe bone o won na ni hwe bone aye na ni so bone ti no Awurade ka kire so say ko sai Amalekfo no ne bonyefo won sai won okoye ne entie de course we ne bonyefo no pasapasa ene won ko kosi se obehye won wate adentina wantie Awurade na wato ahye wase wo na wato ahye asade so yi wate adentina wantie Awurade na wato ahye asade so ene ye dowi asene mu niema ye fum wiase mu niema ye to hye asade so wiase niema na ye to hye so ye twitwa ye nua na ntini eni enua wadwuma nkra na ye twa natum ebi a wo maga na mu tie me ahoye ayo se twom satra wadwene Yesu tie me Awurade asem ebi a wo de wo pe na esum Awurade me kanfo Yesu Kristo ama say e wo se ko ma papa ne control wo life say wo ma ne control wa brabo wase na adentina wantie Awurade na wato ahye asade so yi na waye de eye Awurade ani so boni ana so ka kire no say matie Awurade wato wo say di ntoro sa na emu bitie matie Awurade na makọ kwan a Awurade soma me no na me de Amalekfo hene agwagwa aba na masai Amalekfo pasapasa wate ade a wonya ye o Awurade da na de acha Samuel say omra me kan kire no still wo se waye na da hono mkura na suti ya yenye ntino ya da hokura na yetimi kokotwempna nye de aba bo afode ne mpana ma ni skambe se 6 million no san de bia be to correction suti so Awurade ni e cha afodebo krono ye wie amanfuo mu ye twitwa ye ne twitwa amanfuo mu abo de ne o mankan ene na mamanfuo mfuom ni asan de abra sofo ye seje no me na wo fa to ho so wase na so ka che matie Awurade na makokwan kura Awurade soma me no me de Amalekfo hene ago aba na masai Amalekfo pasapasa wate no man no fa asade ni mu nwan ni nantwie wate omo fa nwan mu nantwie nyinala esan se wan sai sa niema na Awurade soma no se wanya de onkonko ya no wase na Samuel ka kire ne se Awurade pe ohye afode ni okum afode se tie a wobetie Awurade ana what obusa no question afode sister deaconesses enti asori a wokọ a woye hwehwani mu sofo wo ho no ma na wo hyeda yi afode akese da sofo betu kwan sofo ketwa ewo ho a wo replace no na wa hyeda wo mo afode no so sofo baji watum wo ye mistake suti eso Awurade ani e cha afodebo suti eso Awurade ani cha afodebo
Obusa question. Ose na Samuel ka kire ne se Awurade pe ohya afode ni okuma afode setie obetie Awurade ana. She city yes na for the boy what? Obedience is better than sacrifice. Suti yes na for the boy. Me nua dofo. Fa ho to nyame asem so. Hihye Kristo. Enti so yes ani amon wo esem nyina no. Awurade honhom ye de afiri ne so. Esan say Awurade so an kwankro no wankọ. Sa de ko Awurade fie ko bo afode. Afode Awurade ka kire say wo mo oboye. Suti yes na for the boy. Na so o say na aso ye chene odwanyini srade na atuate ye atuate te se atoronkom hye wate atuate te se atoronkom hye de Awurade nka bibi nkyere wo Awurade nka bibi nkyere wo menka yes na atoronkom hye na aso de te se amumuyo esan se wapo Awurade asem nti ono nso apo afri Israel wo se ono nso apo se eni Israel so hene ono so apo afira hinie no so me nua dofo eda Awurade honhom befiri so baye mobo tu kan first Samuel hono ma 16 verse 14 na wo se Awurade honhom firi so ho Awurade honhom firi ne so no afa no ne nam nsamanfrafo so okoye okobusa saman odi nsamanfrafo achi Awurade honhom firi ne so na ho bone firi Awurade nchen ye de be ha no wakasa firi bonsam nchen yo tu ye mistake ya emfa nyame asem ni agro emfa Awurade asem eni agro wo se na ho bone firi Awurade nchen ye de be ha no me nua dofo sutie yes na forebo sutie so Awurade ani cha forebo sa wo de onipadua be bo afode ama Kristo sa wo be kwa asore na wo nkɔ ne sa wo kɔ no hwehwani mu na wo be kɔ no odukura mu a sa ya bo afode akra na wo ni bia Awurade ni mo akoma mu se sa wo be yakintan se sa wo be yihyaw o kire se wo be kwa akɔbɔ koro no de abɛbɔ afode ana wa amakora eye wose enti wakansa no wose Awurade amehwe so biem kosi ni buda 1535 no wose Awurade amehwe so biem amehwe so biem kosi ni buda Samuel amehwe so biem Awurade yina ni hinta no eda Awurade be yina ni hinta ba yemobo fa ho to nyame asem so Awurade asem koto na mankwa fa ho to Kristo asem so sa woni Awurade ntam ye pe na se Awurade mmara nsem udi so na se wakoma moti wondwene obi aho adwonbone a enhira be follow na nya wona be kwakọ hwe enhira tu ka Matthew chapter 5 verse 8 na wo se enhira no obi na koma moti e wona obehuru Nyankopon woni munyame na wutwitwa wonua na ntini no woni munyame na akeka wonua tira asem ya no woni munyame Bible ne de be kita wo Bible ne de abu obi nka nkyira wo se obi ntimi nhwim nyame asem firi obi di nyame asem firi unsam kura abekwa akotọ foforo obatima kotu ene how na emomo no hyesa wa brabo no ene Bible ne kọ ene Bible ne nkọ ene Bible ne nyadai enkọ wose na ose afefa me boni firi me na wone me nsane nkọ na me nkọ sori Awurade wate okosa ase otake ai Samuel so nya ono na di nhira no ma o Awurade na ayi na ni ahintaw Awurade na atu afiri ahini no so waje afiri wunsam no de ma David no wo akoma no wo akoma nkasa ye di nu enu ho wo si boni ye prichichira wamfa nya adwuma sanka ya priti atire wo sei no enka wo be jai boni ya wudi wo be jai na wo ye nanka wo be hwehwe nyame asema akira kwan no wo nyai ana David yakum obi afa no yere ana boni be nko an ya ye ano kura no nyame do no emfa wa bra bo matutu David ho emfa wa bra bo matutu David die ho esansa no wo nu hu akoma so wo ya boni a Awurade suma odifo ne time ane ko David go say adantina wotima kum Uri afa ne yere abaye wo yere okan ya wo say ma ya boni
What can be that? Obia Eradia aka tire obi se o mra mayi watan no bone a wo yakofo yira wo gi wo mo no Eradia aka tire o se mra mayi watan sisie no unu obi ya dwuma wo mimu no Eradia aka tire okra no ho na obubafu wakoma wo soro uni David ye pe o kan Psalm 51 no Psalm 51 verse 1 waso onyankopon hu me mobo se wado ye tie onyankopon hu me mobo ebre urade e ka tire odifo ne tan se koko yi David atan aboni se ne wadi no onka bi da won sere bone fache da wo be kwa urade anima o kwa urade anima won sere bone fache da ubu won sa wo ye perfect ubu won sa wo de wonni bone da ewiase nyinala waso onyankopon hu me mobo wate odifo ne tan yi na tema okowie ye no waso onyankopon hu me mobo se wado ye tie onyankopon hu me mobo se wado ye de etie onka bi da okwa sori ya yesre bonifate ya danyame ase wi ya yesre bonifate no na ni de da soro odi nkomo wonye serious waya na dwese wonye serious onyame adwuma no ho okwa sori na tenti unu obi aye free wo honti no abra wa ba urade ani musoso a nkomo na wudi wonye serious suti ye so urade ani sina forebo ye suti ye ma urade asa okwa urade asa okwa urade ani ma ye suti ye boni a wa ye ne ka kire urade oso onyankopon hu me mabo sa wado ye tie umabro hu na do asunti pepa me mra to wate pepa me mra to amim na wo ye no nkrofo fi a won nam a wo twetwetu osi won so o ya nwroba nnam nuro so nnam abosom so watima bodua kumobi afirate asefo asase so unti munya nuhu da nyinsa na wi tugu ye na ka kire urade se wo hu mo bo wo be pa wo mra to Psalm John chapter 1 verse 9 na wase se kasi ni boni na dada ye wona no kura ni emu woni nuhu akoma suti ye na wanya ma urade no ka kire urade se boni we na waje on fa nchew on twu hu oma wa brabo ense Kristo no wa brabo entimi ense Kristo ka Philippians 1:27 na wase ma wa brabo ne fata Kristo asempa no nko ana wa brabo fata America wa brabo fata Britain wa brabo fata Europe wa brabo fata oman Ghana ewiase ayeden obia ewiase ayeden obia di bonitimi so medibi ma wa brabo fata Kristo asempa no nko wa gasa ma wa brabo fata America fo abrabo wo bonu aka se so fu bia catch them say no one is perfect when you two ni finish so bae entidi endie enye sa de no wo se ma wa brabo fata Kristo asempa no nko tu sia me na so preach me a me unim na me sua dwuma no so wo sia me na so wo preach me a me hwe se ne nyame asem ne ko na ma hu se akoa wo ka no kore eni nyame asem nko de a wo ye torofo ma me o ye torofo ma me esanse ya ebra ya ba Yesu Kristo na ya se a enka ye be so na sanua no ye di ne ho few onde abaya ne da se kosia da duru na wa se ne lazy papa bi no akotena son dem onim sa no ne nyamesom o da wo ho Yesu tie ma urade asem o se wo lazy papa bi no akotena son dem Sunday aduru Sunday no akotena do son dem no ofisa no nko ani nyamesom no me ya fasting wo breko amakoma enye me ya fasting abompa ya breko a meni obi ya dai wa manson bisia nipa na matwa me ne ya aka ya kokan me ne nya aka me na makoma mu dia me ne nya aka wakoma wo ne nya aka na ntira wuhia na wusan ho koye o se wa fa wo nua fon so afiri na wono so awurade wa fa wo dia nya de amfiri Matthew 6:14 so wo de nipa fon so afiri na waja wo soro no de wo de be firiu ani tiny man so twa ya makoma mu ma mu fra mu wa Kristofo satira wadwene me nua dofo so tie so awurade ani ta for the bo David no wo nuhu akoma
Yenti ensama odifo ne takwa yi David aten no ensama na wo ka umobro hu na do asunti pepa me na to wo horo me ho firi mamumu yomu kra wate na chese wonya biem saa de no wonya biem bia wo Germany wutie me yesutie me Awurade asem yesutie wase wo horo me ho mamumu yomu kra pra me ho wase pra me ho firi me boni mu pra me ho wase mahunu me mra 2 verse 3 no eno kula na ye me de no waka bi da onsa wo shiwi ye washe so fun ntimi kan kire onsa wo no mo jot sie onsa wo no mo nsa sie eye washe enya sutie ye sutie enya fancy design ntina yesu be wu ye o nya fancy ntina yesu be wu ye no obewu se o kra be nya dan kwa Luka Philippians chapter 2 verse 10 na verse 12 na wasi adofo se da bu ya city da no enya bra sofo wo nchen enya bra Paul ka kire nse enya bra me wo mo nchen me mo bra mi ni wo nchen o kari wani mu kire nyame sompa eso apamu ahoden 2 Timothy chapter 3 verse 5 o kari wani mu kire nyame sompa o kari wani mu kire elda o kari wani mu kire nyame sompa elda yere a wo amanso o kari wani mu kire nyame sompa so apamu ahoden o sa ni pa ne dan ho firi ne ho kari wani mu kire nyame sompa asisie ne na dai wakoma mu ma enkofo nsam na wo keka ana ayo de o preach gansi o priminim na ma preach gansi o me de ne say wo yesutie so Awurade ani acha aforebo yesu say wo yesutie ema Awurade say be peja 5 million 10 million 20 ilo 100 ilo ade akobo afode bra ko a wo ne nua wa asam den wo si wo nyamu da hohoro me ho firi mamumu yomu kra na prapra me ho firi me boni mu na mahunu me mra to no wate okoku obi fa na yere no wo hunu mra to no bibia wonti fa bibia hinta Awurade o wonim David wa amfa se kan ankwa ankoto Yulia konse wo twano wo mu nyina ekwa akon wo kire letter e de mane se momfa Yulia ento ba bi akon no ano odin pa na yanyini firi ho sansa manyem na yere fo anyem na yere sie oye ne kokuom wontimi nya bibi hinta Awurade no wontimi nya bibi hinta Awurade no breko a wo ba sore sa wo kwa akobọ afode hwehwewmu menu adofo o kire letter e de koye enso na Awurade ahunu sa ade no na wahu se ade we na David damakoma wa dan na David wutimi yasa ye yi na tan ya wose Awurade ho an ko Jerusalem Awurade humi mobo Awurade pepa me mra to Awurade Yesu yi me nko Awurade ma humi mra to no onka bi da wose na me bone wo manim da onko ala na mafom wo ma ye de eye wani so bone wate wasra bone facha da onsra bone facha da osen kai me mofra se bone ne me mfon so na mom kai me se wado ye de etie mofra se bone o kasati apaimu umu obia opanyi na wo ne wo adwuma fa ne die ma no ebia wo shaw master bia se wo ne ne su adwuma magazine fa ne die ma no yesutie e ma no ebia wo ya carpenter wo tie me wo su adwuma fa ne die ma opanyi ni wase shawa wo me amumuyom boni mu na me na nyinsan me she ope nokure mesa wa mu wase na mami hunu nyansa mimu ahintasem wate mami hunu nyansa fa adwura yi me ho bone na me ho afi wate onka bida Yesu tie me Awurade asa ma Yesu Kristo wo no bewu ye no
anya wo kaka ema wo ne nya wo kwa Bible so send dua ne so no wo pensuo kura no na den ma no na onya nsuo to ka Matthew 24 verse 45 na was see the free don to so nsia so no esum do asase so nyina kosi don to so nkro na ba yesa don to so nkro no Yesu de ne katia tiam se Eli lama sabatani ani se minyankopon adantina wa pa me verse 51 no say na shantuma cha so danim timienu firi so be si ba from abotan ni abo papa ye opemu ensu anom Bible say the pia ye the ewo ni mfim udi Kristo so mo ho fel unti ye mo Kristofo abra bonye so say na tuma cha so danim timi firi so be si from ebu timienu ya de pia wo ni mfim o se Eli lama sabatani se minyankopon adantina wa pa me adantina wutimi sra bone fache na wo mfirim wo sra wi a wo da so tim Yesu Kristo o se atwa se nyine kopia Kristo atamu agwa nani mo obiara na nyansa do nam ni padua so ya papa bone obabu hu konta kire awurade ya sutie me awurade asem ne besi wo yie ya sutie wo ya sutie a wo ankasa wo nchiri kwa hwehwehira no no ankasa ba beto Osefa dwure yi me ho bone na me ho afi dware me na ma yefita asene suchirema na ma yefita asene yede suchirema se dem di kan ye no se 17 no 51:17 no wo se Onyankopon afode ene honhom abubuo se wo babubu wakoma ye soro awurade wakoma ye sabuo no obi ho ni tamboni na hye wo mu ye soro awurade na wote wani na wo hwehye nkofo na wo bubu ani tie akoma mu buba akokora efi sa wo fa Yesu Kristo no konkuru bia metena wo mu suti a wonye ntia maame suti a wonye ma awurade asem ntia tina Holy Spirit ntimi untimi nya Holy Spirit untimi nya dai enya encounter da fa bra bonje ya suti e ma awurade asem timi no hwe asem bi o Proverbs me bra na e bre Proverbs chapter 3 verse 1 wase Nyankopon suro ni nyansa mu faso hallelujah meba ma wura mfiri me mra hallelujah hwena di awurade mra ansam so di awurade mra ansam so enkasa awurade abayi mra na firi ho ene abaye sei ye wo Kristo so mu mra wo ho wase meba ma wura mfiri me mra ansam na ma akoma ni me mra ansam so efise wonyinkare kwanfie ni asundwie na de beka wo ho wonyinkare enkwanfie ye asundwie di awurade mra ansam so ya suti ye ma awurade asam ma do ye no kwan nyaao fa chekere wo kon twere no wakoma pono so oniama umoku akasia no umoku na aguwa saa ewa ni ibiche na wo ye Kristo ni edawa no kwa wutimi nya doye e ma doye ne no kwan nya de enya fa chekere wo kon wo senka twere no wakoma pono so nso obi di atare ba asore dem a esansa we fancy design anti wo soma awurade wo honam mu nti no ka Romans 8 verse 5 na wo so na wonam honam fam dwene honam mu die wo dwene ekwan a body ni be fa so be sranku hyepe wo dwene ekwan a body ni be fa so a e be hye ntade da bia kwase da bia but wo dwene obi ho obi di atare ba no wo cheche no wo te gang e wa asafunim wo te cruise e wa asafunim aya born samana oba otimi yada ye late na mo kuneje kaw anya sutie o se ma do eno no kwan nyaao fa chekere wo kon twira no wakoma pono so ana abenya adom ni nimdia pa Nyankopon ni nipa nim fa wakoma nyina bata awurade ho emfa ho ntwene hunhunu mu wate hunu wa kwan so me nua dofo emfa ho nya dai antwene hunhunu mu fa ho ntwene nya wani so nyansafo sura awurade na da ne firi bone ho ebeya ahode ama wo honam hallelujah me bra na ye bre awurade nhyira no nte wani nkyere sura awurade enya wani so nyansafo me nua dofo ye so tie me awurade ase de besi wo yie
me fa akwanya so aka kire obi sesa wo fa Yesu Kristo enye wo wura de na wo kra de nkwa o ya a mistake o ya che fa Yesu Kristo asori aben o hwehwe ne kɔ Revelation Church International asori a ewo Beren Top sunyan Beren Top ka ni si Cocoa House na peke wo de wo kɔ asori kokɔ tie nkyerɛkyerɛ na ɛbɛboa wo ne bɛsi wo yie me somo wo Pentecost the Church of Pentecost wo Watford ha say me ni adofo say wo nkɔ asori ya to nsa frɛ wo ya to nsa frɛ wo wo nkɔ asori ya to nsa ɛfrɛ wo Awurade enhyira no ntena ni mu nkyerɛ wo mechia atiefo Awurade enhyira obi bia wo tie Awurade asɛm na wo hyɛ ye wo bɛyɛ nhyira Awurade empagya wo fira dum nkɔ adum mu nyame nhyira mo me ne wo bɔ mpaye ahene mo hene yada wase wama yate wasɛm ase sɛ yɛnya sutie awiye brei ma bra na bɛn boaye yɛtumi anya sutie ɛma wasɛm hyɛ ye hyɛ udin konkora ni monyam ɔdɔba Yesu Kristo dim nti amen makra Awurade ɛsomdue ɛnka obi bia sɛ Awurade ama na wɔtwe sɛ na yɛbɛhyia every say be any week bia yɛbɛhyia ne de Awurade asɛm a yɛkorɔden yɛmfra mu abrɛw Awurade ɛnhyɛ obi bia makra ma wɔ Yesu dim mu amen